ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। आञ्जनेयं मतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते कयाळवदनाय नरसिंहाय ॐ हां हीं हूं हौं हः सकलभीतप्रेतधमनाय स्वाहा। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे भक्तानां हरिसत्तमा हनुमान्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। మరిన్ని భక్తి విశేషాల కోసం ఇప్పుడే మన వీడియోని లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు।